Ano yan? Para saan yan? Ha? Gulong. Ano? Ano gagawin mo dyan? Alapu. Ano? Ayos. Ayos. Ano? Para? Para ayos. Gulong. Para ayos gulong? Oh. 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 Ganda? Magkano yan? 350 yan. Titi. 350. Kaya nga sabi ko sa'yo eh. Ayos. Gulong. Ala tayo. Ako merong ayos. Gulong. Uy. Ayos. Ito, baby. Ayu. Ayu. Ayan.